آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر، نہ کوئی باہر دا چور آئے گا نہ کوئی اندر دا چور آئے گا۔ جاؤ، میں اعلان کیتا ایتھے بے شمار دفعہ آندے نے لوکی، بولی صاحب راتی ساڑھے پیسے نکل گئے نے، راتی ڈاکہ پہ گیا ہے، راتی فلانا کچھ ہو گیا ہے۔ میں کیا اللہ دیا بندیا، نماز تو بس آیت الکرسی پڑھ، رب تے آپ حفاظت کرے گا، پلے بن لو، آپ رب حفاظت کرے گا۔ نہ کسے ڈاکو کول جاؤ، نہ کسے دب کراؤ والے کول جاؤ، نہ تویز تاگے والے کول جاؤ، اے تویز تاگے کفر نے، شرکے، نہ جاؤ نہ کول۔ آپ خود قرآن پڑھو، آخری سورتہ خود پڑھو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر رات آ گیا سی، فرمایا پھر اللہ دے رسول پہ پڑھ لیا، پھر کی کیتا ہی؟ اللہ دے رسول انہیں آکھیا سی میں تینوں ایک علاج دس جانا، پر وعدہ کر چھڑ دویں، تے میں آکھیا چل میں چھڑ دیندا، چل کر دس۔ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سی جھوٹا بھائی بار، پر گل سچی دس گئی۔ آیت الکرسی پڑھو، انشاءاللہ تھوڑی چوری نہیں ہوئے گی۔ میں ایک دفعہ تقریر شکر کر رہا سا، بڑی دیر دی گل ہے، غالباً 68 دی گل ہے، 40 سال تو اتے ہو گئے نے۔ تقریر کردیا میں آکھیا جٹو بول لا کے باہر بہندے ہو، تسی اوتھے سودے ہو، کتے آیت الکرسی پڑھ کے لکیر باہر آیا کرو، رب حفاظت کرے گا۔ سورہ بقر دیا آخری آیتہ پڑھ کے آمن الرسول طلع کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ کے اور دکان تے لکیر باہر آیا کرو، رب حفاظت کرے گا۔ اپنے بول دی حفاظت کر رہا ہے، لکیر باہر آیا کرو، رب حفاظت کرے گا۔ رات میں تقریر کیتی، وہ جٹ اتھے میرے کو ہی سو رہا ہے۔ صبح انہاں دے والدین آئے کہنے لگے اوے نتھو تو ایتھے ستا ہے؟ ہاں ابا ایتھے ستا۔ اے بولتے کون سی؟ اے کوئی بھی نہیں۔ وہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے، جے کو راتی پا کے لے جاتا ساری بونجی تے پھر کی بنتا؟ انہیں آکھا ابا بہ جا، کوئی نہیں، مولوی صاحب نو ڈال ہی لے کے جاوا گے، اے ساری مولوی صاحب دے پیٹے پاوا گے، بونجی جنی ہے، اے مولوی دے پیٹے پہ گئی اج بونجی ساری، ایڈی سانو سب کو دسیا ہے۔ میں رات دعا کرنا کہ یا اللہ خیر ہی کری ہونا، اللہ میری سن لوی، اندر سے دھل گیا میرا بھی۔ میں کہا یا اللہ عزت رکھی پنڈ دے وچ، پورے پنڈ چ، اللہ دی قسم مسجد چ بیٹھے ہاں، مڈو بو پھڑ کے نال لے کے گئے اپنے ڈیرے تے، اللہ دی قسم جتھے لکیر وجی سی بار بار جانوراں دے پر ہے سی، جا بار بار جانوراں دے پیر ہے سی، اندر پیر بھی کوئی نہیں سی، اپنی اکھیں میں ویکھیا۔ یعنی جانوراں دے پہنچیاں دے نشان لکیر تو باہر ہے سن، لکیر دی اندر پیر دا نشان بھی کوئی نہیں سی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا دنیا جہان تے کوئی نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج دا دن بہت عظیم دن ہے۔ آج دا دن بہت قدر والا دن ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ اس رات نو قدر والی رات بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 4 نبیوں دا ذکر فرمایا۔ 4 نبیوں کو اللہ نے 400 سال زندگی دیتی اور انہاں دی تاریخ دے اندر عبادت موجود ہے۔ دنے روزہ رکھ دے، رات نو قیام کر دے، دنے روزہ رکھ دے، رات نو قیام کر دے۔ تو صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑا تعجب کیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 400 سال انہاں روزے بھی رکھے، 400 سال انہاں رات نو قیام بھی کیتا، نمازاں بھی پڑھیاں۔ انہاں دی شان تے پھر بہت بلند ہے، بڑی توجہ نال بات سننی ہے۔ تمہیں ماشاءاللہ سانوں سندیاں 60 سال ہو چکے نے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب تے میں جدوں اتھے آئے سا 60 سال ہو گئے نے سانوں۔ وہ اس مسجد جتے میں جامعہ مسجد رحمانیہ ادوں دا بوی اتھے تے ادوں دے وہ بھی اتھے۔ اللہ انہاں نوں جنت الفردوس اندر جگہ عنایت فرمائے۔ اسی ابواب الشرف تو لگ کے بخاری تک کٹھیا پڑھیا ہے، اور جڑے ماشاءاللہ میرے برخوردار تقریر کر کے ہٹے نے، مولوی محمد حسین مدنی میری مسجد اندر تشریف لے آئے نہیں ہوگی، اور میرے کول متعدد علماء آتے رہے، تسی جانتے ہو۔ مولانا حبیب الرحمان یزدانی تے میں کٹھے تقریراں کرتے رہے ہیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر تے یزدانی صاحب تے میں تینے کٹھے جاندے رہے ہیں تقریراں کرنے واسطے۔ اللہ انہاں سارے نوں جنت الفردوس اندر جگہ عنایت فرمائے۔ میں بعض اوقات بیٹھا سوچدا ہونا کہ شریف تیرا جماعتی تے کوئی بھی نہیں رہا۔ جی وہ وقت نہیں رہا تے بھی نہیں رہنا۔ مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اسی کٹھے جاندے رہے ہیں۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری تے میں کٹھے مناظرہ کیتا سی کرتل گوجرے۔ مناظرہ میں کیتا سی، حافظ عبداللہ شیخو پوری اتھے موجود سن۔ 11ویں تے مناظرہ کیتا سی۔ مسجد دے اندر میں حاضر ہاں، ایک ادھے گھنٹے چ مناظرہ ختم ہویا سی۔
صرف ایک بات تے کہ 11ویں قرآن اور حدیث جو ثابت کر دے تو میں سرخب کر کے اٹھ کھلواں گا اور قیامت تک وقتی کوئی ماں دا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ تو بہر کیف میں اپنے علماء دا ذکر اس واسطے کردا، میرے ساتھی سن، جماعتی سن، اللہ انہاں سارے نو جنت الفردوس دے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ تو میں تواڈے سامنے اللہ دے فضل و کرم نال جے کم کر رہا، میرے ساتھی کافی بیٹھے نے، جڑا جمعہ اتنے پڑھتے نے میرے کول سارے بیٹھے نے۔ تو میں جڑی سورہ الاخلاص تلاوت کیتی ہے، تھوڑا جہا پس منظر میں دا بیان کراں گا، بڑا خاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج ترے جاندے سن تے مسجد نبوی تو باہر نکل لگے، ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہاتھ ہاتھ پایا سی، فرمایا میں تینوں ایک ایہو جی سورت نہ دساں جیڑی ثلث قرآن ہوئے؟ کہنے لگے اللہ دے رسول دسو۔ فرمایا الاخلاص سورت ایک وارا پڑھیے تے 10 سپارے دا ثواب ہے۔ اس واسطے میں کچھ چیدہ گلاں دسنیاں نے۔ جڑا سورت فاتحہ پڑھ کے سورہ الاخلاص پڑھدا ہے، جیڑی دعا کرے گا حدیث کے اندر موجود ہی اللہ قبول کر لے گا۔ اس واسطے میں کوئی خاص گلاں دسنیاں نے، نچوڑ دسنا ہے۔ سورہ الاخلاص کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے کچھ فرقے سن، ایک دہریہ سن۔ دہریہ او فرقہ سی جڑا کہندا سی رب دی ذات ہے ہی کوئی نہیں، یہ صرف زبانے دے ہیر پھیر نال سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہاں دا جواب اس سورت دے اندر موجود ہے۔ اور ایک فرقہ ثنویہ سی۔ ثنویہ دا معنی ایسی کہ ایک خدا نہیں، 2 خدا نے۔ بھئی میں زیادہ دیر نہیں کرنی، بیٹھ جو سارے دعا کر کے جایا جی۔ ثنویہ دا معنی سی کہ 2 خدا نے، ایک اہرمن تے ایک یزدان۔ اے دا جواب بھی یہ دے اندر موجود ہے، میں انشاءاللہ ذکر کراں گا۔ اور ایک گمراہ والا ٹولا سی جنہاں نوں فلاسفہ کیا جاتا سی کہ خدا دی ذات ہے تے صحیح ہے لیکن یہ نہیں کوئی وصف و کمال والی ذات نہیں۔ اور ایک یہود و نصارہ دا ٹولا سی جڑے آندے سی رب دا نسب نامہ ہے۔ انہاں سارے دا جواب، 5 دا جواب اس سورت دے اندر موجود ہے۔ سنو ہن۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میرے نبی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، وحدہ لا شریک نے فرمایا کل میرے نبی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ ذات وجود نال موجود ہے۔ لفظ ہوا دا معنی اشارہ مشار علیہ چاہتا ہے، یعنی وہ ذات وجود نال موجود ہے۔ ایتھے جھگڑا پیا جدو ہوا لفظ آکھیا گیا، کیونکہ وہ عربی دان سن، ہر عربی دے لفظ نو سمجھ دے سن۔ اس واسطے جدو لفظ آیا ہوا وہ ذات وجود نال موجود ہے، تو ایتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مخالفت شروع ہو گئی۔ لفظ ہوا دا معنی ہوا وہ ذات وجود نال موجود ہے۔ کس طرح دی ذات ہے؟ وحدہ لا شریک نے جس طرح چاہا یا اپنی ذات بنائی، اسی آ بندہ و صدق نہ کہہ سکتے ہیں، اسی یہ نہیں کہہ سکتے کس طرح دی ذات ہے۔ وہ ذات وجود نال موجود ہے بس۔ اور ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان دی ہیں رب کون ہے؟ کہنے لگی جی ہاں جان دیا۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا ہوا فی السماء، وہ آسمان تے ہے۔ جنہاں دا عقیدہ ہے نا کہ ہر جگہ تے رب موجود ہے، غلط ہے۔
رب عرش معلا تے موجود ہے، کرسی تے موجود ہے، لیکن علم اینا محیط ہے، سمندر دیاں تہیاں دے تھلے کو چیز ہوئے، اوتھے چیوٹی چلدی ہوئے، رب دی آہٹ بھی سندا ہے، رب دے علم چ بھی ہو، رب انہوں خوراکاں بھی دیندا ہے۔ یعنی علم محیط دا مالک ہوا وہ ذات وجود نال موجود ہے۔ اس عقیدے نو ذہن چ رکھنا ہے تے یاد رکھیا جے جہدے ذہن چ اے عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات وجود نال موجود ہے، نجات صرف ہو دی ہے، باقی کسے دی نجات نہیں، مشرک دی نجات نہیں، موحد دی نجات ہے۔ بعض لوگوں کو بھلیکھا لگا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے لے جان گے، سفارش مقید ہے، یہ سمجھ لیا ذرا، سفارش مقید ہے، سفارش کرنگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر مشرک دی سفارش نہیں کرنگے، جڑا مشرک مر گیا وہ دی سفارش نہیں کرنگے۔ 4 دفعہ حدیث کے اندر موجود ہے، 4 دفعہ اجازت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم چو کڈ لیو، کڈ لیو، جاؤ پھر کڈ لیو، جاؤ پھر کڈ لیو، جاؤ پھر کڈ لیو، جاؤ پھر کڈ لیو، 4 دفعہ۔ 5ویں دفعہ اجازت منگن کے فرمایا نہیں، ہن جڑے بہ رہنے وچ او رہن گے وچ، جڑے جہنم چ ہن ہمیشہ جہنم چ رہن گے، ہن تانوں اجازت نہیں کہ تسی انہاں واسطے سفارش کر سکو۔ دنیا تے بھی یہ مثال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ واسطے سفارش کرنگے، بخاری دی حدیث ہے، آسمان تو آواز آئے گی، میرے رب دی آواز آئے گی، انظر الی تحت قدمک، میرے خلیل اپنے قدمہ دی طرف دیکھو، اپنے قدمہ دی طرف دیکھن گے، بجو دی شکل بنی ہوئے گی، کھو دی کسیٹ کے دوزخ سٹ دین گے۔ اتنے نسب نامے نہیں پوچھے جان گے، ایویں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا، میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا، سلینی ما شئت من مالی، میرے کو سوال کر لا، مال دے متعلق، دنیوی معاملات دے متعلق سوال کر لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کتے کمانڈ نہ کر بویں کہ پوری کائنات دا سردار میرا باپ ہے، پوری کائنات دا امام میرا باپ ہے، پوری کائنات دا سردار میرا باپ ہے، منو جنت چ لے جائے گا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں محمد اوتے کفایت نہیں کراں گا۔ اے مالی پتری، اے مالی عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر لے، اللہ دی قسم وقت جے، عمل کر لو، عمل کر لو۔ حسرت دا دن آن والا ہے، بڑے عمل جنہیں کیتی ہونگے وہ بھی حسرت کرے گا۔ ایک آدمی دا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردے سن، سمندر دے اندر ایک ٹیلا ہے، اوتھے آدمی ٹک گیا، نہ اگے دا پتہ نہ پیچھے دا پتہ، تے کہنے لگا اللہ میں تے کس طرح زندہ رہاں گا، فرمایا میں تینوں زندہ رکھنا چاہوا تے رکھاں گا، یا اللہ کس طرح، فرمایا کوئی فکر نہ کر، کڑوے سمندر چو مٹھا چشمہ کڈ دواں گا، پانی روز پی لیا کر، انار دا بوٹا اگا چھڑا گا، انار روز کھا لیا کر، صبح کھایا کر، شام نو کھایا کر، روزہ رکھ لیا کر، عبادت کردہ رویں۔ کہنے لگا اللہ پھر میں جدو دنیا تو جاواں تے سجدے چ پیا ہوا تے ربا لے جائی، قیامت تک میں تیرے اگے سجدہ ہی کردہ رہاں گا تے قیامت تک میرا سجدہ قبول کر لویں۔ اللہ فرماتے ہیں تیری یہ بھی گل منظور ہے،
500 साल सजदा करता रहा ते हुण तक सजदे दे अंदर है, हुण तक सजदे दे अंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह फरमान के मेरे इस बंदे नूं बड़ियां इबादतां कीतियां ने, रात भी इबादत करता रहा, दिने भी इबादत करता रहा, जाओ ये वास्ते 8 दरवाजे खोल दो जन्नत दे ते जन्नत विच दाखिल कर दिओ। खलो जाएगा, आखेगा या अल्लाह मेरिया इन्नियां इबादतां किधर गईयां, मेरिया इबादतां ते मैनू दिखा। फरमाया नहीं, चुप करके जन्नत च टुर जा। समझो, चुप करके जन्नत च टुर जा। नहीं या अल्लाह मेरा को फल ते विखा मैनू। फिर मैं अच्छा जे वेखना चाहना तो तरकड़ी रख लो, तरकड़ी रख ली। फिर मैं एक अख कढ़ के रख दो बिच ते दूसरे पासे नेकियां सारियां रख दो 500 साल दिया। वो आखी लैके बह गई, कहन लगा या अल्लाह माफ कर छड़, अपनी रहमत ना लै जा। अजे तो जड़ा तेन रोज़ अनार खवाउंदा रहा, अजे तो ओहदियां कीमतां नहीं अदा कीतियां। जिहड़ी असीं तेनू सेहत दित्ती रखी है, अजे तो तू ओहदियां कीमतां अदा नहीं कीतियां। अजे तो तेनू जिहड़ियां असीं तौफीकां दित्तियां ने, पानी पिआए ने, तू तो ओहदियां अजे कीमतां अदा नहीं कीतियां। जिहड़ियां असां सेहतां दित्तियां ने, तू तो ओहदियां अजे कीमतां अदा नहीं कीतियां। मेरी रहमत ना टुर जा। सहाबी कहन लगे अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहाडे जिन्ना नेक ते असीं दुनिया ते वेखिए ही कोई नहीं। आदम अलैहिस्सलाम तो ला के हुण तक कोई इहो जिहा पैदा होया ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम तो ला के हुण तक, बल्कि क़यामत तक कोई इहो जिहा आउणा ही नहीं। अपने मुतलक दसो। फरमाया मेरे सहाबा, मेरा रब मैनू अपनी रहमत दे अंदर लपेट के खड़ेगा। मेरा रब मैनू अपनी रहमत के अंदर लपेट के खड़ेगा। फिर मैं कुल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, होवा वो ज़ात वजूद नाल मौजूद है। इस पूरी कायनात दा हाफिज ते नासिर वो है, इस पूरी कायनात दे बनाउण वाला वो है, इस पूरी कायनात दे नफ़े नुकसान दा मालिक वो है, इस पूरी कायनात दियां रखवालियां रखण वाला वो है। ज़रा ज़ेहन नशीर फरमा लो, फलां कित्थे, तुसीं कित्थे जा रहे हो जी? मैं फलां जगह ते जा रहे। और सवारियां पाइयां मक्के वास्ते, सवारियां पाइयां मदीने वास्ते, और जालमा लैके टुर गया कोठ बिठन, और जालमा लै गया चाचड़ विच लैके टुर गया है, कूफे च लैके टुर गया है। सवारियां नबी का नाम लैके, मदीने का नाम लैके कूफे वाल टुर गया। आ कुरान मन, हदीस मन। फरमाया कुल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, होवा वो ज़ात वजूद नाल मौजूद है, जिहड़ियां दे दहरिया इस पूरी कायनात दा मालिक कोई नहीं। ये दलाल बड़े ने, सारी उम्र लग जाए मेरे को ये दलाल नहीं मुक सकते। साथी जानते ने मैनू, ये दलाल नहीं मुक सकते। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और इंसाना तेरा जिस्म जेड़ा है, कदी एदे ते गौर करे, तेनू पता लग जाए तेरा खालिक कौन है। आसमान वाल वेखे, तेनू पता लग जाए कि ये बनाने वाला कोई है। एक कश्ती अपने आप नहीं चल सकती। वो किसी बाई ने पूछया, चरखा चलाउंदी सी, किसी बाई ने पूछया अम्मा जिहड़ा चरखा चलाउंदी रहनी है, ये भी पता है ही कि तेरे पैदा करने वाला कौन है? कहने लगी हाँ, मैनू मेरे चरखे ने दसिया। ये किस तरह? आंदी है मैं चलाउनी है तो चलदा, ना चलावां तो चलदा ही नहीं। चलावां तो चलदा है, ना चलावां तो चलदा ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये किस तरह तेनों पता लगा कि वो एक के? कहने लगी हाँ, ये भी इन्हें ही दसिया। ये किस तरह? ये मैं चलाउनी है सीधा, तो जे दूसरा जे वो चलावे पुट्ठा, टुट सकता, चल नहीं सकता।
یہ ساری کائنات نو چلاؤن والا ایک ہے، جے دو ہون تے آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جان، چل نہیں سکتے۔ یہ پورا نظام چلاؤن والے تو بغیر چل سکتا نہیں۔ یہ دلائل بڑے نے لیکن تفصیل چ نہیں میں جانا چاہتا۔ تو بہر کیف رب دی ذات وجود نال موجود ہے، بنایا کہ رب دی ذات ہے۔ انسان دا جسم دلیل ہے، زمین دلیل ہے، آسمان دلیل ہے، چاند سورج دلیل ہے، رات دن آنا جانا اے دلیل ہے کہ اس پوری کائنات دے چلاؤن والی کوئی پچھے شخصیت ہے تے طاقتور ہے۔ کون؟ جدا نام نامی اللہ ہے۔ سن لو، اللہ ہے۔ لفظ اللہ دا معنی تمام وصف و کمال والی ذات۔ تھوڑی جی ونڈ لفظ اللہ دی سنو آج۔ اگر حمزہ لا دئیے کیونکہ زبر زیر ہوئے نا تو انہوں حمزہ کہہ دے رہے اللہ، اے لا دیئے تو کی رہ جندہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور لوگ کو ہے سب کچھ اللہ واسطے میں جو آسمان اور زمین چاہے، للہ دا لفظ۔ اگر لا بھی لا دیے تو پھر کی یہ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اسی کے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانات تے زمین دے اندر ہے۔ جے اے لا بھی لا دیے تو پھر صرف ہو رہ جاندہ ہے، صرف ہو رہ جاندہ ہے۔ اور اے بھی سن لو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ سن لے، آج یاد رہے گا۔ سارے لفظ لا دیو، آخری لفظ ہو تو اے لفظ بھی ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ ہے لفظ اللہ، تمام وصف و کمال والی ذات جن دے اندر کسے قسم دی کمی نہیں۔ جدو لفظی اللہ بولیا ابو جہل آ گیا، ہاتھ چ کنکریاں پھڑ کے کہنے لگا جی تسا نام تے بڑا زبردست لیا ہے، پر آپ میرے ہاتھ چ کچھ تھوڑی جہاں کنکریاں نے، بھوردا آیا ہے۔ تو کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں بسیدہ ہو چکیاں نے، ہڈیاں چ ستیا کوئی نہیں رہی، ہڈیاں دے وچ کسے قسم دی طاقت نہیں رہی۔ من یحیی العظام وہی رمیم، انہوں کون زندہ کرے گا؟ تو آنا ہے اللہ زندہ کرے گا، دس تے سید تے جان کوئی نہیں رہی، کون زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تو اپنا جبنا بھول گیا ہے، اے تے پھر ہڈی ہے، تے جدو تو بنیا سا ادو تو ہڈی بھی نہیں سا ہے، پانی دا قطرہ سا۔ کون پانی دے قطرے تو بنا سکتا ہے؟ اے ہے اللہ۔ قرآن دے اندر کچھ دلیلاں نے۔ ایک آدمی چل رہا ہے، بیت المقدس دی آبادی آئی تو کہنے لگا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، آبادی ختم ہو چکی ہے، بلڈنگاں ڈگ گئیاں نے،
मकान ख़त्म हो गए ने, रहने वाले मर गए ने। मैं युहयिल इज़ाम, कौन जिंदा करेगा, किस तरह जिंदा होएगा। अल्लाह फरमाते हैं फ़अबातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम। 100 साल रब ने मार लिया। उज़ैर नामी शख्सियत 100 साल मार लिया। 100 साल तो बाद उठाया। पानी उसे तरह ही है, रब दियां हिकमतां ने। पानी तरो ताज़ा है, खाना तरो ताज़ा है, बुसिया नहीं। 100 साल ना गया, सुकिया नहीं। रब चाहे तो इंसाना तेनू कब्र च सही सलामत रखे, ते जे ना चाहे तेरिया हड्डियां भी ना लभन। अल्लाह कब्र दे अज़ाब तो महफूज फरमा। एक पिछे टोला निकलिया कराचियों, मुस्लिमीन अपने आप को रब की कसमें काफर। सुन लो, लिख लो, मुनकरीन हदीस सन जेड़े आंदे सी कब्र दा अज़ाब ही कोई नहीं। कब्र दा अज़ाब हक है। जे रब चाहे तो कफन भी बैला ना होन दवे। जे रब चाहे हड्डियां भी ना रहन दवे। पर क़यामत वाले दिन रब ने उठा लेना है। आगे सुनिए, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, 100 साल मार लिया। फ़बअसहु, फिर उठाया ते पूछा कम लबिस्ता, किन्ना चिर ठहरे है। कह लगा लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरिया। और जुमेरातियो, जुमेरात दे जुमेरात आउंदे ने, उन्होंने रब की कसम ये भी नहीं पता सानू मरिया नू किन्ना चिर हो गया है। उन्होंने ये भी नहीं पता सानू कदों उठाया जाना है। अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशऊरून अय्याना युबअसून। अमवातुन मुर्दे ने, गैरु अहयाइन जिंदा नहीं, वमा यशऊरून अय्याना युबअसून। इत्थे बात एक होर सुन लो, ना सानू पता है असी मरना कदों है, ना सानू पता है असी दफन कित्थे होना है, ना सानू पता है असी उठना कदों है। ए रब दे इल्म च अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ओ अल्लाह है जिहदे तो सिवा कोई इलाह नहीं, माबूद नहीं। 100 साल ठहरे हैं। 100 साल, हाँ 100 साल। गधा वेख किथे या अल्लाह लभदा ही नहीं। फिर मैं इस जमीन वाल वेखना तू शुरू कर दे। जमीन वाल वेखना शुरू कर दिता। वो जर्रे जमीन चो निकले, हड्डियां जमीन चो निकलियां, ढांचा बनया। रब ने रूह पा दी। फरमाया ऐसा मारन तो बाद मैं जिंदा कर लेना। अल्लाह दे वली दसा थोड़े जिहा होर, 7 ते 8वां उन्हां दा कुत्ता गार दे अंदर वड़ गया, इस डर की बिना ते कि वक़्त दा बादशाह सानू कतल न कर छड़े। गार च दाखिल हो गए। रब ने सवा छड़िया। अल्लाह फरमांदे असीं उन्हां दे कन्नां ते थापड़े देंदे रहे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 300 साल सुते रहे। 300 साल तो बाद रब ने उठाया।
हिसाब लाओ किन्ना चिर रहे हो। उन्होंने भी आख्या सी लबेसना यौबन औ बाद यौब, वो तुहाडे ओ किहड़े वली ने जिहड़े मरण तो बाद सारे काम करते ने। उन्होंने तो तो रब ने वली आख्या है, जिन्होंने तुसी वली जाते हो धक्के ना वली बनाए, जिन्होंने तुसी वली जाते हो। मेरी बात सुनो जरा, वो सब कुछ जानते ने, तो जिन्होंने रब वली आखे वो एक दिन का भी जानते कि एक दिन रहे या 2 दिन रहे। एक होर बात सुनो, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे बैठे कहन लगे, या अल्लाह मैनू ये ते दस तू मरण तो बाद किस तरह जिंदा करदा है। फरमाया अवालम तोमिन, कुरान सुनो, अवालम तोमिन, मेरे खलील तेनू यकीन नहीं। या अल्लाह यकीन तो है, ईमान भी है, वलाकिन यतमइन्न कल्बी, या अल्लाह मैं कल्बी दा कुछ इत्मीनान चाहना। एक इल्मुल यकीन हुंदा है, एक ऐनुल यकीन हुंदा है, एक हक्कुल यकीन हुंदा है। नबी हक्कुल यकीन ते पहुँचते ने। इल्मुल यकीन का माना कि नेक आदमी सच्चा आदमी आड़ के वाकया दसे कि मैं फलां कम वेख के आया, इस तरह वो कम हो गया, जिन्हों दसिया गया उन्होंने इल्म यकीन हो जाता है कि वह यकीनी बात है, बंदा सच्चा है, सच्ची गल है। और जो आदमी खुद वेखण वाला है कि मैं अपनी अखी देखे है, उन्होंने कहते हैं ऐनुल यकीन, तो जिन्हें कीता होवे उन्होंने कहते हैं हक्कुल यकीन। या अल्लाह ऐनुल यकीन करना चाहता, हक्कुल यकीन करना चाहता। फिर मैं अच्छा फिर 4 परिंदे फड़, तो इन्हों गुजाला थोड़ा जिहा। 4 परिंदे फड़े, गजाया, फिर मैं हुण इन्हों ज़बह कर दे। ज़बह करके 4 की एक ढेरी बना गोश्त दी, कीमिया कर छड़, कीमिया करके पहाड़ी के उत्ते 4 टुकड़े रखिया। तो फिर आवाज़ बाहर, ओ मोर आ जरा। सारिया हड्डियां कट्ठिया हो के कीमिया कट्ठिया हो के मोर बन के आ जाएगा, सिरी ला देवी डाल तो मोर बन जाएगा। अपनी अखी देखिया। कुरान ने ऐसिया सोहनिया मिसाल बयान फरमाइया, कई मनन आलिया फिर भी नहीं मनिया। हर कैफ में अर्ज कर रहा सा, हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ओ लोको ओ अल्लाह है जिहदे सिवा कोई इलाह नहीं, माबूद नहीं, ओ बरहक माबूद है। अल्लाह जिदा नामे नामी अल्लाह है। एक होर इत्थे गल दस जावा, जड़ा इसमें आज़म ना दुआ करदा रब ओदी दुआ रद्द नहीं करदा। इसमें आज़म दे मुतल्लक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु। एक होर बात दसदा, हर नमाज तो बाद अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये पढ़े 50 लफ्ज़ ने रब 50 रहमतां नाज़िल करदा जे। ते 19 रब दे इशारे ने दी अंदर, रब दी ज़ात दे 19 इशारे ने आयतुल कुर्सी दी अंदर। ते जड़ा आदमी हर नमाज तो बाद पढ़दा है, फरमाया है ये दरम्यान ते जन्नत दे दरम्यान कोई रुकावट नहीं रह जाती। ये मौत होती है, दरवाज़ा जन्नत दा खुल जाता है, जन्नत च दाखिल हो जाता है। ऐ काम करना लिखदे। आयतुल कुर्सी पढ़ो। एक वाक्य इत्थे अर्ज कर दवा, हज़रत अबू हुरैरा फितराना है ना, ये थोड़ा जिहा पिया सी कोल, माल पिया सी।
ایک آدمی رات آیا, وہ مال پاؤنا شروع کر دیتا انہیں. حضرت ابو ہریرہ نے پھڑ لیا, ترلا کرلا پیا, منتا کرلا پیا, ابو ہریرہ چھڈ دے, جو آکھے گا میں کراں گا, مڑ کے نہیں آؤں. بڑا ترلا ماریا. ابو ہریرہ دا دل بڑا نرم سی. ایویں نہیں رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میرے صحابہ دیا مثالاں میں کی بیان کرا میرے نبی. تیرے صحابہ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, جدو کفار دے مقابلے تے اور اشداء علی الکفار کافراں تے بڑے سخت ہوندے نے, تے رحماء بینہم مومنوں آپس بڑے رحم دل ہوندے نے, ایک دوسرے نو دھوکھا نہیں دیندے, ایک دوسرے دل دکھاؤں دے ہی نہیں, ایک دوسرے دل نہیں دکھاؤں دے. انہاں دل نرم تے چھڈ دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہوئے, فرمایا تیرے رات والے چور دا کی حال ہے؟ اللہ دے رسول نے ترلا بڑا کیتا, میرے بچے بھکھے نے, منو ترس آ گیا, میں چھڈ دیتا. فرمایا اچھا اج پھر آئے گئی. دوسرا دن ہویا, بڑے چوکنی ہو کے بیٹھے رہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے بڑی اصدق, بہت سچے. دوسرا دن ہویا, پھر پھڑ لیا, پھر باجرہ پوچھیا, فرمایا اللہ دے رسول پھر ترس آ گیا, پھر چھٹ دیتا. فرمایا اچھا آج پھر آئے گئی. تیسرے دن پھر آ گیا, پھر پھڑ لیا. کہنے لگا ابو ہریرہ میں تینوں اپنا علاج دس جانا, تے جے تو مینوں چھڈے تے پھر دساں گا. فرمایا اچھا چل دس اپنا علاج. کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر, نہ کوئی باہر دا چور آئے گا نہ کوئی اندر دا چور آئے گا. جاؤ میں اعلان کیتا ایتھے بے شمار دفعہ, آندے نے لوکی, بولی صاحب راتی ساڑھے پیسے نکل گئے نے, راتی ڈاکہ پہ گیا ہے, راتی فلانا کچھ ہو گیا ہے. میں کیا اللہ دیا بندیا, نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ, رب تے آپ حفاظت کرے گا. پلے بن لو, آپ رب حفاظت کرے گا. نہ کسے ڈاکو کول جاؤ, نہ کسے دب کراؤ والے کول جاؤ, نہ تویز تاگے والے کول جاؤ. اے تویز تاگے کفر نے, شرک ہے, نہ جاؤ انہاں کول. آپ خود قرآن پڑھو, آخری سورتہ خود پڑھو. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر رات آ گیا سی. فرمایا پھر اللہ دے رسول میں پھڑ لیا. پھر کی کیتا ہی اللہ دے رسول انہیں آکھیا سی میں تینوں ایک علاج دس جانا, پر وعدہ کر چھڈ دویں. تے میں آکھیا چل میں چھڈ دیندا, چل کر دس. کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سی جھوٹا بھائی باہر, پر گل سچی دس گئی. آیت الکرسی پڑھو, انشاءاللہ تھوڑی چوری نہیں ہوئے گی. میں ایک دفعہ تقریر شکر کر رہا سا, بڑی دیر دی گل ہے, غالباً 68 دی گل ہے, 40 سال تو اتے ہو گئے نے. تقریر کردیا میں آکھیا جٹو بول لا کے باہر بہندے ہو, تسی اوتھے سودے ہو, کتے آیت الکرسی پڑھ کے لکیر باہر آیا کرو, رب حفاظت کرے گا. سورہ بقر دیا آخری آیتہ پڑھ کے آمن الرسول اللہ کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ کے اور دکان تے لکیر باہر آیا کرو, رب حفاظت کرے گا.
اپنے بول دی حفاظت کر رہا ہے، لکیر مار رہا ہے کرو، رب حفاظت کرے گا۔ رات میں تقریر کی، وہ جٹ اتنے میرے کو ہی سو رہا ہے۔ صبح انہوں نے والدین آئے کہنے لگے اوے نتھو تو اتنے ستا ہے؟ ہاں ابا اتنے ستا۔ یہ بولتے کون سی؟ یہ کوئی بھی نہیں۔ وہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے تو جے کو راتی پا کے لے جاتا ساری بونجی تے پھر کی بنتا؟ انہیں آخیا ابا بہ جا، کوئی نہیں، مولوی صاحب نو نال ہی لے کے جاواں گے، یہ ساری مولوی صاحب دے پیٹے پاواں گے، بونجی جنی ہے یہ مولوی دے پیٹے پہ گئی اج بونجی ساری، ایڈی سانو سب کو دسیا ہے۔ میں رات دعا کرنا کہ یا اللہ خیر ہی کری ہون، اللہ میری سن لوی، اندر سے دل گیا میرا بھی۔ میں کہا یا اللہ عزت رکھی پنڈ دے وچ، پورے پنڈ چ، اللہ دی قسم مسجد چ بیٹھے ہاں، مڈو بو پھڑ کے نال لے کے گئے اپنے ڈیرے تے، اللہ دی قسم جتھے لکیر وجی سی بار بار جانوراں دے پر ہے سی، جا بار بار جانوراں دے پیر ہے سی، اندر پیر بھی کوئی نہیں سی، اپنی اکھیں میں ویکھیا۔ یعنی جانوراں دے پہنچیاں دے نشان لکیر تو باہر ہے سن، لکیر دی اندر پیر دا نشان بھی کوئی نہیں سی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا دنیا جہان تے کوئی نہیں۔ ایک اور بات اتنے دسا، حاتب بن ابی بلتا ہے سی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، انہیں خط ایک لکھ کے ایک عورت نو دیتا مکے پہنچاؤن واسطے، سیگا رات چ بات رکھنی سی، انہیں خط دیتا، انہیں نہ اپنے والاں دے وچ ولیٹ کے نہ تے اپنے والاں چ دھون لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ خاک تے ایک عورت تے او دے کول رکا ہے راز فاش دا، اے علی جا اتھے او دے کول لے کے آ۔ اے گئے اتھے روزہ خاک تے پہنچے تے واقعی عورت مل پئی۔ حضرت علی فرمان لگے رکا کٹ دے، کہ لگی میرے کو تے کوئی نہیں۔ سنو گل، حضرت علی فرمان لگے واللہ اس رب دی قسم سر تو لگ کے پیرا تک تیرے میں ٹکڑے کر دوا گا، تیرے کو رکا ہے سانو اس ذات نے دسیا ہے جنہیں کدی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ کہنے لگے اچھا پھر پیشابو کرو، پیشابو کیتا تے اتھوں رکا کٹ کے دیتا، رکا لے کے آ گئے، انہوں بھی پھڑ کے لے آتا، گرفتار کر کے لے آتا۔ حضرت عمر فاروق نو پتہ لگا رضی اللہ تعالیٰ نو، تلوار کھچ لی، کہنے لگے اللہ دے رسول منو چھڈو میں دی تول لا دوا۔ فرمایا دا یا عمر چھڈ، اے او شخص ہے جنہاں نو رب نے عرش مولا تو نیو کے ویکھیا سی، اے بدری ساتھی ہے، بدر چ شریک ہے، 313 بدریاں دے متعلق رب نے آکھیا سی اج تو بعد جڑا مرضی عمل کرو تد بھی جنتی ہو۔ 17 تاریخ نو بدر دا مقام لگا سی، 17 تاریخ نو رب نے عظیم فتح عنایت فرمائی، 70 کافر مارے تے 70 جیل چ رکھے، 70 قیدی کیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم دا فرعون سی جی تون عبداللہ بن مسعود لا کے لے آیا ہے۔ یعنی میرا دسن دا مقصد یہ سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو جڑی بات نکل دی ہے سچی نکل دی ہے۔ شاید تواڈے چو کئیاں نو پتہ ہوئے گا کڑتل کوترے میرا مناظرہ ہویا، کڑتل گوجرے کس بات تے مناظرہ ہویا؟ 11ویں تے 11ویں تے مناظرہ ہویا۔ میں کہا جی قرآن تے حدیث چو 11ویں ثابت کر دے میں سر کھب کر کے ٹر جاگا۔ بڑا ٹل ماریا، اس بڑا ٹل لایا، پر نہ قرآن سے نہ حدیث سے 11ویں تے ہے ہی کتے نہیں۔ دوستو منو دسو
جڑی بات قرآن چ ہے، جڑی حدیث چ ہے، اصل دین وہ ہے۔ قرآن اور حدیث تو بعد جڑی چیز ہے وہ دین نہیں، صرف ایک ذات ہے جدی ہر بات مننی فرض عین ہے۔ حجت اللہ البالغہ دے اندر بات موجود ہے، عظیم بات کہ قوم نو گمراہ کرنے والی تقلید ہے۔ تقلید تے بھی ایک دفعہ میری بات ہوئی سی، میں کہا جاؤ پوری دنیا دے عالماں نو کٹھیا کر لو، منو یہ دسن کہ کیڑی شخصیت دی ہر بات مننی فرض ہے، دسو منو۔ یہ تسی بھی پلے بن کے لے آ جا جی، گردیاں باتاں نے۔ جاؤ پوری کائنات دے علماء کٹھے ہو جان، قیامت تک وقت ہے، او پیدا کرو شخصیت دسو کہ جدی ہر گل مننی فرض ہے، جدی تقلید کرنی جائز ہے، لیاؤ کوئی شخصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے باسوا رب دی قسم کوئی شخصیت نہیں کہ جدی ہر گل مننی فرض ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، لوگوں سن لو، پوری کائنات اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں جدی ہر گل مننی فرض ہے ماں سوائے اوس روزے والے دے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ انہاں دی ہر گل مننی فرض ہے۔ ساری دنیا دیا گلاں چھٹ دتیاں جان، لکھ لو، نہ ایمان جاندا ہے نہ اسلام جاندا ہے، تے جے پیارے پیغمبر دی ایک بات چھٹ جو، نہ ایمان رہندا نہ اسلام رہندا ہے۔ باتاں دور لمبیاں ٹر جانگیاں، کل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو، ہوا وہ ذات وجود نال موجود ہے جدا نامی اللہ ہے، تمام وصف و کمال والی ذات ہے، اوہی زندہ کردہ ہے تے اوہی ماردہ ہے، او جدو چاہے زندہ رکھے، جے زندہ رکھے تے کوئی مار سکدا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم جی نہ تھلے ویکھے تے سانو ویکھ لین گے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ابو بکر کیوں گھبراؤنا ہے؟ ان اللہ معنا، رب ساڈے نال ہے، گھبراؤن دی کادی ضرورت ہے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی والد بھی گا نہیں کر سکتا۔ اس واسطے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، رب ساڈے نال ہے، جدا نام اسم گرامی اللہ ہے۔ آگے چلیے، احد، او احد ہے، احد صفت رب دی صفت ہے اور کسی دی صفت نہیں۔ تسی پوچھو کہ کس طرح، میں کہ دسو کیڑا احد ہے؟ لڑکا ہے، یہ باپ ہے، ماں ہے، پرا ہے نے، اسبان ہے، دوسرا بھی اسبان ہے، تیسرا بھی اسبان ہے، زمیناں نے کئی زمیناں نے، سمندر ہے کئی سمندر نے۔ اس واسطے احد صرف ایکو ذات ہے، او دا وصف ہے احد ہونا۔ آگے چلیے، لم یلد ولم یولد، یہ جو توحید ہے، لم یلد ولم یولد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، میرا رب کسے دا پتر نہیں تے نہ کسے دا باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تے رب دی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ جے رب ساری زمین کو تباہ کرے تے کوئی بچاؤن والا نہیں۔ آؤ قرآن سنو، اِن یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میں شکر گڑھ دے علاقے تقریر کر رہا سا، قرآن دی آیتاں میں پڑھی جاواں، ایک آدمی کھلو گیا آگے، کہنے لگا جی واقعی تسی قرآن ہی پڑھی جاتے ہو؟
میں کہ تو قرآن مجید کਢ لا تو میں تینوں دس دینا میں کتوں کتوں پڑھی جانا. قرآن سنو. اور میں کئی دفعہ اعلان کیتا اپنی مسجد کے اندر اللہ دے فضل و کرم نال اس ممبر تو قرآن سنو گے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو گے. اور میں متعدد دفعہ کئی دفعہ آکھیا ہے اگر سب کتاباں نوں اگ لا دو قرآن تے حدیث کਢ لو میں ویکھاں گا کدا مذہب بچدا ہے. یہ بات علامہ صاحب دے دور چ بھی میں کہی سی. مولانا خطیب ملت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ انہوں دے دور چ بھی میں کہی سی بات منڈی بہول دین. میں کہ سب کتاباں نوں اگ لا دیو قرآن تے حدیث کਢ لو میں ویکھاں گا کدا مذہب بچدا ہے. اس واسطے میں عرض کر رہا ان یشاء یذہبکم قرآن سنو وان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اگر رب چاہے ستے اسمان اڑا دوے ستے زمینہ اڑا دوے ہر چیز فنا کر دوے ویات بخلق جدید تے مخلوقاں بھی ساریاں ختم کر دوے ویات بخلق جدید تے نویاں مخلوقاں انہیں لیا کے وسا دوے وما ذالک علی اللہ بعزیز. رب دے سامنے بات مشکل ہے ہی نہیں. اے ہے رب دی ذات. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اے ہے اللہ جدا کفو کوئی نہیں جدی برابری کرنے والا کوئی نہیں. اے ہے توحید. اللہ سانو توحید تے چلنے دی توفیق عنایت فرمائے. بھئی آج خاص دعا کرنی ہے سارے لواحقین واسطے خاص کر کے مولانا ثناء اللہ ربانی واسطے انہاں واسطے بھی دعا کرنی ہے. میرے جننے جماعتی فوت ہو چکے نے مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب علامہ یزدانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبداللہ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب مولانا اسماعیل صاحب میرے استاد مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے رب دی قسم پودے لگے جے. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس مسجد کے اندر بٹھایا اور اس مسجد کے اندر بھی مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی ثناء اللہ نے بٹھایا. مولوی ثناء اللہ دا نکاح بھی انہاں پڑھایا. مولوی ثناء اللہ نے تے منوں دوواں نوں ایتھے بٹھایا. ادوں دے ایتھے بیٹھے ہاں. اور ایک بات سن لو یار میں کدی کدی کہہ دینا ہونا اللہ اکبر انہوں کہہ لگے شریف روٹی بغیر نہیں نسنا. مولوی نسے آج ایس بسیتے پر پسو پرلی بسیتے ادو تیسری بسیتے ادو چوتھی بسیتے میں عبداللہ نثار نو آکھیا میں کہ عبداللہ نثار گل سن ہے جی میں کہ پاکستان چ کوئی بسیت رہ گئی ہے جتھے نہیں گیا تو. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آکھیا روٹی آپ آ جاندی ہوندی ہے روٹی مگر نہیں چاہیے تو رب دیندا ہی رہا نا یار. رب دتی ہے نا روٹی. اب میرے ماشاء اللہ برخوردار بیٹھے نے ہے تو میری عمر دے ہی ہو گئے پر میرا برخوردار ہی ہے. اور انہاں دے ساتھی عبد الوحید صاحب ہوندے سن عبد المجید صاحب ہوندے سن وہ بھی میرے شاگرد سن. خواجہ قاسم صاحب ماشاء اللہ سجدے تے پیچ دنیا تو ٹر گئے وہ میرے ساتھی سن. جمعہ پڑھا کے آخری سجدے دے وچ سن جدوں فوت ہوئے. اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے اندر جگہ عنایت فرمائے. یہ جنے بزرگاں دے میں نام لے نے میرے ساتھیاں چوں نے میرے استاداں دے وچوں نے اللہ سارے نے جنت الفردوس دے اندر جگہ عنایت فرمائے. اور میں خاص کر کے مولوی ثناء اللہ واسطے دعا کراں گا اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے اندر جگہ عنایت فرمائے. اور دیکھو کڈا سونا بوٹا انہاں لایا اللہ انہوں قیامت تک قائم اور دائم رکھے. اور مجھے اس بات دی خوشی ہے کہ انہاں دی برخوردار ماشاء اللہ تھے مسجد جمعہ پڑھا رہے ہیں. اور اللہ دے فضل و کرم نال اللہ نے میرے تے بھی کرم کیتا ہے. میرے بھی
ਪੁੱਤ 5 ਪੋਤਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ, 2 ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਬਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਰਕਤੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਆਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਬਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ دین دا کم قبول فرمائے۔ اللہ سانو سارے دین دے پاسے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھئی دعا واسطے میں بیٹھا ہوا، تقریر تے میں ایویں کر چڑیے، دعا واسطے بیٹھا ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہم ادخلہم جنت الفردوس۔ اللہم ادخلہم جنت الفردوس۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ میں جنہ دعا دا کیا ہے اللہ انہوں نے دلی مرادہ پوریا فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو چکے نے اللہ جنت الفردوس دے اندر جگہ عنایت فرما۔ اللہ انہوں دیا قبراں ٹھنڈیاں فرما۔ اللہ ہر ایک نو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما، قبر دے عذاب تو محفوظ فرما۔ ثبت اقدامہم بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ سارے دیا قبراں نو منور فرما۔ یا اللہ جنت جو لباس پہنا دے، یا اللہ جنت دے دروازے کھول دے۔ اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول فرما۔ خاص کر کے شیخ اکرم صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، میرے خاص ساتھی نے، دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عنایت فرمائے۔ اللہ انہوں تندرستی عنایت فرما۔ یا اللہ میرے ساتھی میرے ہم عمر جڑے بیٹھے نے یا اللہ انہوں تندرستی والی زندگی عنایت فرما۔ یا اللہ ساڈے کولوں دین دا کم لے لے، اللہ ساڈے اداریاں نوں کامیاب فرما۔ یا اللہ ساڈے اداریاں نوں کامیاب فرما۔ یا اللہ ساڈے ادارے نوں قیامت تک قائم رکھ۔ اللہ تو آپ انہاں دیاں رونقاں فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.